Saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Faizal. Saya Nat. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Ramadan Al-Mubarak kepada muslimin dan muslimat sekalian di seluruh dunia. Ikhlas dari kami di Kinabalu Podcast. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah. Saya Ricardo. 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 Not. No. Podcast lah bodoh. Podcast ini dibawakan kepada anda oleh marah kita punya sponsor nanti. Sorry. Dibawakan kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah, dengan perkhidmatan yang terbaik. NH Travel Sabah adalah solusinya. Ya, dapatkan itinerary travelling ke negeri di bawah payu ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Bukan kami lupa apa itu, tapi kami adalah yang kami bermain di otak kami. Iyalah. Bisnes. Mereka menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa, package percutian ground Sabah, hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Gunakan kod promo Kinabalu Podcast apabila anda datang di Sabah, landed di Sabah untuk kereta sewa dan paket percutian. Anda gunakan kod kami kerana ia akan memberikan anda sangat ganjaran-ganjaran yang perks yang bagus dan diskaun yang hebat. Cicing. Ikuti mereka di IG, Facebook dan juga TikTok. Mereka di NH Travel Sabah atau WhatsApp terus di talian 0111648484 bagi kamu yang international plus 6 sifar 0111648484 hari ini. Ya. Pangkis Kihoi. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat kembali ke podcast nomor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Legend. Yes, legit. Dan bertemu kita di part yang kedua pula. Yo. Yang mana di part kedua ini Kenny di ambang-ambang hari raya lah orang cerita orang bilang Dan aku mau cerita beberapa benda during my time sana. Aku try to make as much as possible as engagement tu ataupun dapat sharing ataupun apa-apa saja apabila berada di Singapura lah. Okay. So aku sempat berlepakan. Bukan berlepakan, kira lepak lah betul. Tapi kau tahu lah, it's actually not advisable to kau sudah lah habis pukul 11, kau closing pukul 12, lepas tu kau keluar pukul 1, keluar pagi pula pergi lepak kopi kan. Gila. Tapi itu saja masa yang ada. Yeah. Next day, and then after that next day pukul berapa kau bisa set up booth? Luckily Celebfest ni dia pukul 12 baru dia buka. So pukul 11 kau dah sana. So 10:30 kau dah gerak lah. So pukul 10 kau bangun, mandi apa semua. 10:30 kau naik Grab. Pukul 11 kau sampai. Lepas tu kau set up last minute set up. Pukul 12 buka, ada orang sudah. Then you start selling lah. Yeah. So kira city never sleep. So luckily itu je lah masa yang ada. Kecuali kalau ada family, I'm not gonna try. I'm trying not to go apa sebab kesian juga dorang. Unless kalau sekali jalan lah. Which is a little bit of hassle sebab ada anak kecil apa semua. Tapi bad day. Tapi kita hantam juga dulu kan. Lepak di Spice. Itulah apa. Di pasar. Sampai Hariana. Lepas tu tidur dah mengamuk and all. Lama cranky. But so sempatlah lepak sama Pok Big dan juga Yanto daripada Outside In, Pok Big daripada Kau Pahal. Yeah man, dan what's up man? Dan sama Syah masa tu. So, and then prior to that, sebelum tu ada lepak dengan Faz daripada Masa Podcast. Yeah, what's up man? Dia ambil aku daripada Santek. Lepas tu kami lepak. Dia try to tunggu juga, tapi terlampau pukul 2 lagi Pok Big belum sampai masa tu. Tapi aku understand daripada Chua Chu Kang to go to Bedok is far, like end to end, like east to west betul. Lebih kurang gitulah. So tapi dalam spirit of a podcaster and sharing, diorang datang juga. So banyak sharing yang off-cast yang kita tidak boleh masukkan ke on-cast lah dalam cerita itu. Banyak sharing about the scene and all. Dan bagi aku cakap sama diorang, wah, kita sudah boleh cerita ini barang Ini barang maksud dia, how big is the podcast in Singapore because kau boleh ada bercerita pasal podcast. Not like here, tiada orang bercerita pasal podcast. Apa itu? Sialah. Apa itu? Ada jual di tamu itu. Ada itu. Tapi
Kita masih lagi tidak tahu macam mana kita. Kalau kau went viral pun banyak juga orang went viral di TikTok, still doesn't draw them to go to the Spotify. Yes, that's true. Ya, dorang suka tu short saja. Itu saja part dorang suka. So belum lagi culture lah. Short attention span lah. Yeah, and then kalau analytically, we did I think previous punya episode ada kita cerita pasal the podcast belum ada jadi culture di Sabah. Dia fly lah tu analytically. Ya kah? The place, yeah. Fly kah? Yeah. I don't know, probably itu yang kamu suka lah kan. Dia suka tengok kita marah lah kan. Probably lah. So kami ada sharing lah banyak cerita. Nanti kita on the third part baru kita mau wax, bukan wax lah, kita mau share sikit whatever happened di sana. Tapi on the second part kita satu-satu dulu untuk raya lah. Raya lah. You know, let me start off first. Me, saya baru-baru ni balik ke rumah isteri lah tahun ni. Gitu kan? Kira ganti-ganti lah. Tiba-tiba ada isteri. Ada isteri ya. Tiba-tiba kau Islam hari raya kau nona. Amin ya. Saya sudah laser sunat. No. What? No. Why are we going there, bodoh? Kau lah tu. No, actually gini. No, you cannot go back to. Ya bodoh. Expensive man. Expensive bodoh. Aduh. Nah, it's too. Dia lagi besar, lagi expensive tu. Dia bodoh. lagi banyak kulit, lebih expensive sunat. Bodoh. Sial. Okay, actually it's like this. Saya nampak. Explain yourself. I kept seeing samping instant. Okay. I'm like, fuck, what the fuck is this shit? Okay. Not that I didn't know what is samping kan. Yalah. Tapi saya pernah cuba pakai samping. Okay. It's for an event lah di Maktab. Okay. I cannot fucking get it. Yeah. I saw this one, I was like, punya sanang. So okay, I thought of this time around ada event raya-raya di kami punya office lah. Alright. So I wanted to like get a proper baju Melayu. Okay. Wow, that's good. Get a samping. Alright. And try to do that lah. Okay. Have you ordered that? No chat. Not yet. Okay. Make sure get the larger one lah. Yeah, the double XL. Kau tahu lah kita punya pinggang ni kan. Ada excess baggage sikit. Betul. But okay, talking about samping ni kan di samping itu sebab samping kan. Ada orang panggil samping. Samping lah. Ada orang panggil samping, ada orang panggil bahasakan sampin, pernah ada. So, ya. Tapi di Malaysia kalau di Sabah lain kalau sampin. Oh, sampin dia. Ya. Champion. Paling sampin lah itu Sandi. So talking about samping ni, jangankan kau, yang aku ni sampai sekarang dah tahu pakai samping, okay? Kau serius? Ya, tanya net. It took me hours to do the samping every time raya tahu. Wait, what is so technical about that shit? Not that shit. If you pakai samping, the right samping is actually lah. The right samping adalah kain orang paling kain songket. So bila songket ni dia ada inner and outer, ataupun outside dia ataupun inside dia. Right. Bila inside dia tu dia punya baki-bakian. So bila kau roll out pergi di pinggang kau, dia jadi macam buruk lah nampak yang di dalam punya kan. I don't know. I think ada sekarang lah yang mungkin yang lebih maju dan advance lah songket yang di dalam luar pun sama, dua-dua boleh pakai. Ya. Tapi kebanyakan yang tidak. So bila kau roll dia, kau punya lipatan kau mau tahu di mana. Kau punya langkah jenis besar kah, kecil kah, kau mau lipatan tepi kah, lipatan tengah kah. Jadi lama-lama dia nanti jadi macam skirt pula. Lepas tu kalau kau ikat, kau kena pakai belt. Lepas tu bolt kau gulung sekali di dalam supaya dia sekata. Ya, sekata and all. Dan aku percaya juga yang kau bilang kau ada nampak yang samping yang boleh lekat. Lepas tu puping, siap. Sial dalam masa 5 saat sial. Yet aku still believe still having a little bit of problem because of yang kau nampak tu orang yang smart sado-sado yang tidak berperut. Dude, ada berperut Oh, siap. baiklah. So saya tengok dia, nah boleh ni. Sebab the thing is, kau tak tahu kau mau taruh di pusat kah, di bawah pusat kah, di atas pusat kah, kau tak tahu. So kalau berperut ni, kalau di atas pusat, bila dia terturun bawah dia akan terbelurut jatuh ke bawah. So dia sebenarnya dia memang dia ngam-ngam di pusat lah kalau mau pakai. Dia memang atas pusat sikit. Dia cara berpakaian begitu. Tapi cantik lah apabila kau berbadan baik dan lah punya badan, bukan yang anu kan. Tapi ya kita tidak bersalahkan fizikal. Apa tu hourglass? Hourglass bentuk tahu. Gitar. Iya tahu, faham. Tapi hourglass tu dia ada yang di dalam, ada yang luar.
Dalam tu dia memang ramping. Di luar dia tu rata. Okay, hourglass kan dia besar atas besar bawah. Ya, Tengah-tengah betul. ramping. Betul. Tapi ini tengah-tengah dia besar. Jadi gimana tu Pak di tengah-tengah tu pasir. Dia pusing dia. Rotation. So ya, aku pun ada masalah dengan samping ni sebenarnya. Aku sebenarnya very low profile sebenarnya Raya. Tapi bila kahwin dengan Ned and all, dia memang jenis very particular. I saw the pictures, Raya man. pertama lain, raya kedua lain, raya ketiga ada lain. And pakai pagi lain, pakai petang lain tau. Shit, So pakai berjalan lain. Fuh. Begitulah. So baju raya apa kamu pakai selalu? Just the baju Melayu. Oh, Si Ned dia memang suka yang itu. Dia suka yang baju Melayu yang proper, yang cekak musang. Cekak musang yang sampai leher and all. Yeah. Dia memang suka yang gitulah, yang nampak betul-betul lah. Begitu. Aku tak berapa suka sebenarnya tu, tapi nampak sebab lah look sebab masa during the time I think Raya 2 years ago yang aku memang ambil diet and all tu. Aku ambil pun baju pun yang size M gitu. Masa tu bulan bintang. Fuh. Sudah terbakar terwajur bersama dengan rumah. Tapi ya aku nampak macam style juga. Tapi selepas itu aku makan sampai sekarang. Lilac kan? Lilac or pink? I think it was dark blue, navy blue, something like that. Yeah. I forgot. Oh. Then aku ada masalah dengan samping. Dan kadang-kadang aku there's two ways of pakai samping ni. Satu orang suka pakai di bahagian dalam, lepas tu baju luar tu dia kasih taruh di luar. Which is that is the wrong way sebenarnya. Unless kalau aku pakai yang Johor punya, yang Teluk Belanga. Teluk Belanga tu aku boleh pakai di dalam samping. Yet ada juga yang pakai di luar macam Johor, macam dorang masih pakai di sebelah luar juga dengan baju sekali. Macam JDT punya mah. JDT macam tengkuk TMJ punya style tu yang dia punya lengan pendek, tidak sampai di atas lengan dia punya baju, which is cool and style. And dia still pakai itu samping menutupi baju itu sekali. Tapi kebanyakan orang pakai yang Teluk Belanga ni, yang bukan Johor punya style, dia pakai itu samping di sebelah dalam juga. So nampak kecacamarbaan tu dapat cover lah dengan baju itu. I see. So there's a pro and cons pakai yang begitu. Ada yang kau pakai, bila kau pakai dia sudah terkeronyok lah. Because dia di dalam kan. Tapi nak nampak sebab dia solid begitu. Tapi kau duduk, kau berkangkang, kau buka naik, lama-lama dia, kau punya samping daripada lurus menjadi macam membuka, macam skirt style. Di bawah membuka sudah, which is tak cantik sudah. So tapi apabila kau pakai yang di luar pula, baju di luar, kau banyak perlu berhati-hati. Bila kau duduk, kau nak tarik kau punya baju, nanti terduduk sekali, lama-lama dia nampak bidak lah, keronyong di situ kan. Dia macam crumple lah. Susah kau setrika. Ya, correct. Betul. So ni tahun aku nak tahu macam mana. Aku dengar macam raya pertama kami tu tak sampai tu baju, dah sempat sampai. Sebab dia punya tarik 9 hari bulan, dah raya sudah. Aduh. So Sinet sudah ada buat the plan B lah. Untuk tahun ni kah? Tahun ni? Ya, tahun ni punya. Alright. And I do bought yang last year lagi untuk yang family punya begitu. So apa brand? Gajah Duduk? Itu kain sarung tu. Aku tak tahu apa brand ni kali. Aku tak tahu, tapi Sinet tahu lah tu. Aku serahkan kepada dia sejak. Alright. Dan kalau dia punya preparation ni memang jenis yang 2-3 months earlier. Ya, yang last year sudah start. Dah begitulah. All out siap. Dari segi kasut pula, bukan aku mau flex lah. Aku punya kasut ni tahun adalah aku akan pakai Vans Padin Musa yang baru yang aku baru ambil di Singapore tadi. Sialah babi. Mana babi. So Din Trip Din. Sial, kau tahu recently I go to Imagong. Okay. Cuma mau catch a glimpse lah Padin Musa. Belum ada kan? Ada sudah? Ada. Okay, yang tapi biru tu. display hilang sudah. Sudah kena jual. Oh, so di stock, you know ada pedestal tu kan. Hari itu ada orang gambar. Okay. So kira saya mau pergi sana, I want to have a look lah. Mana tahu even on the pedestal pun sudah kena jual. Oh shit. Saya pergi tanya tu bro, salesman tu kan. Bro, mana Padin Musa tu ada lagi kah? Aduh, itu display pun orang ambil. Oh iyalah. Because masa dia bilang dong umum berapa hari bulan tu, first of March kah begitu dong. First of March if I'm not mistaken. Dia orang kasih worldwide betul, nationwide betul. Singapore, Brunei, Malaysia. Tapi tiada di Sabah sampai. Bila saya tengok waktu tu dia bilang, "Mak boleh ke pre-order lah, letak nama. Sampai je kami kasih dulu kau lah," dia bilang. Masa tu saya sudah up di story dan si Din Trip, bukan Din OLG ya. Dia sudah nampak, "Bro, kau mau ni? Aku nampak kau story kalau kau mau. Aku tolong kau beli dulu lah," dia bilang.
Oh, So it was 125 Sing dollar, okay. which is aku rasa aku berjualan nanti aku akan cover and all lah. Rupanya tak cover pun. So macam ada sedikit menyesal, tapi tidak menyesal untuk ada limited edition Padil Musa tu. Sebab dia keluar tu satu kali saya keluar tu. Dia akan keluar lagi, tapi dia lepas production dia habis dia akan keluar lagi. Macam yang first I missed it, yang kuning line dia kuning tu. Right. Hitam kuning. This one is blue and This one blue. purple Oh, this gitu one kan. nice. This one nice. Dia extra cushion lagi di dalam dia, which is dia tidak directly macam. Dia memang nice lah. Second part ni. So aku bukan mau flex, tapi itu kos Kuni Raya. Ya, apa lagi? Kami tidak beberapa. Ini first time beraya tanpa rumah sendiri. Maksud aku rumah asal tu yang sebelum ni. Betul. So aku punya perasaan ada sedikit syahdu juga sebenarnya. Memang dalam hati itu akan compare dengan tahun lalu kami ada rumah begini. Tahun-tahun sebelum ni, ya, correct. Ya. How big it was last time and all. Dan aku macam sedih juga sikit. Aku tidak rasa macam aku mau kasih cantik-cantik rumah and all, tapi at the spirit of Raya, spirit of Ramadan, 1 bulan berpuasa ni, aku rasa why not kasih sejalah sikit-sikit, pasang lampu ke apa. I haven't pun sebenarnya. Belum hantar lagi the curtain, mau pergi potong and jahit and all. Dan aku tak tahulah, sebab kami beraya ni tahun sepatutnya di sini. But since my family semua went out, so, you know, the PKP kasih rusak the shifting things bah. Last time kami semua keluar betul-betul. Semua family pun balik, adik-beradik pergi family husband atau isteri. Tapi lepas tu the next year semua tempat kami, and semua pun at the same time kumpul, Tapi ni kali sudah terhewaya 2 tahun kami stay sini ni. Gitu lah, lebih kurang gitu kan. Not just my family but the rest of the family as well. Ya. So kita faham lah tu konsep. So sepatutnya ni tahun kami di sini, but my mother, my sister pergi KL, beradik KL, besok dorang fly sudah. Alamak. Yeah, that's why kami pergi tadi tu, meet them up. And then I think my brothers ada sini. So I don't know whether they're gonna stay here ataupun di KK juga. So we decided to berada di Papar lah. Di KK lah. I see. So we've been Papar. If you happen to be around, why not? Kita boleh berada sana. You know dia punya raya sana gila-gila babi. Sure. I mean in a good way. Big and very celebrative lah. Festive lah. Festive lah. Very. Damn. Yeah. It's very nice lah. So that is my raya this year. Alright. But to say aku betul-betul all out kah ataupun apakah, tidak berapa sangat, because of aku the feeling of not having your own house, masih lagi rental. Yeah. Dan masa di Singapore pun banyak orang tanya how's your house. Ada Afzal tanya how's your progression of your house. To be frank, that is the progress that I did last time. Itu saya kasih clear the house. Belum lagi I've started anything. Still looking for a bunch of big sum to kickstart. But I've visualized juga lah what I want to do, to buka all the wall balik, susun bata balik. Tapi the frame, the frame, leave it lah. It's still good. Yeah. So I think I know, bukan mau develop balik the same structure, tapi di belakang tu mungkin kasih sudah di tempat yang lama kayu-kayu itu tiada sudah, masuk jadi parking balik stuff lah. Aku sudah terfikir lagi in a very useful way, instead of kau kasih demolish and buat baru pula. Bagi aku macam tak masuk akal. Sebab the things sudah sana. Kau dah bawa, kau dah frame sudah, tinggal kau actually susun bata balik and all saja. Man. So pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Man lai. It's your maligai what? Yeah, correct. So bukan mau compare atau apa lah kan, but I since kita started the podcast and all that, I've been joining you guys punya raya and all that. So it macam mengimbau kembali lah memori dulu. How it was like masa kamu orang raya, all the family pergi sana semua. And you remember during PKP tu raya, kau 2 hari raya pun sana. Man, PKP we were here, right? In Katamado. Yeah, man, it was fun. It was fun. Malam kita ada barbecue, lepas tu buka puasa apa semua. So I do feel that lah. The best part about this house yang sekarang is the neighborhood, very very nice. Yeah, I like the neighborhood. Lepas tu my children pun di luar malam-malam pun orang boleh lepak-lepak, main badminton lah, whatever. Yang baru-baru semalam pun orang main bunga api di luar. So ada feel dia. And instead of dulu kau buka saya terus hutan. Ya betul kan. Kau buka saja kan yang krik kan. Lepas tu ada mangkaut lagi terbang. Ya. Mangkaut is bad. Bad. Not Batman lah, bad. Yeah. So bat the animal lah, bukan bat the man kan. So takut ada ular lagi. Coy memang selalu pun. So and the second part is the Wi-Fi.
Have to agree to that lah, because you are connected to the world lah. Yeah, man. With 300 Mbps bagi aku bagus lah untuk doing all this podcast and shit lah. Yes, that's true. The rest of it, satu lagi mungkin they are still close to my family, to the old house, and close to my workplace lah. So I think that's about it. The rest of it aku rasa okay, gitu-gitu saja. Cuma it's bigger house last time tu, itulah rindu lah. Yeah, and then you can do your own punya private punya apa ni? Meet up. Yeah. And close to my family. Kalau apa-apa pergi sebelah saja, dorang pergi visit and all. That's true. The other day my sister, masa ada kami berbuka puasa tori, ada kenduri tori. I think that was before Ramadan lah. Ada kami. I did call you up, I invited you kan. Yeah, I couldn't go, man. So my sister cakap lah, wah, ni first time kami dapat nampak kamu puasa. Tenangis dorang Sinet, sebab selalunya macam marak lampu sudah, oh Sinet masak sudah ni gitu kan. Petang-petang tu bau-bau sudah, oh Sinet masak sudah gitu. Menangis dorang sikit lah, because tiada sudah ni tahun gitu. So some heartfelt lah di situ. Oh shit, man. I know. I know how it feels, man. Yeah. I mean, I was there with you guys. Yeah. Aduh. Many plans. Sudah our studio pun sana. Banyak benda pun tidak mau ingat balik lah. But itulah. We went there just now and stop by juga tengok sekejap. And I'm still like macam want to work so hard to rebuild the house lah. Yeah. Slowly, man. Their progress. Yeah. For people to know their progress, but they are taking it slowly. Correct. Yeah. Stay tuned lah. Yeah. Betul. Tapi kau ni tahun kau balik besok? Yeah, no. I'm not going back tomorrow. I'm going back on a Saturday. I see. Bersih di rumah. How saya mau potong rumput dulu if I can, because saya takut ada ular. Yalah. Nanti long holiday ni terpanjang rumput pula kan. Itulah. And public service announcement lah. If you want to keep your house off those pesky snake, apakah belilah begon. Reptiles lah. Ya, beli begon. Bagus lah. Begon warna hijau yang cockroach control itu, aku spray lah around your house. Mungkin dia boleh tahan dalam seminggu begitu. Oh, I see. Yes. It deters the snakes. Oh, how you know? Memang bomba recommend. Oh. Tokek boleh mabuk. Wow. Itu benda. Baik. Dan saya ada bergelut dengan tokek. Beliau. Ya, beliau lah. Dengan beliau itu. Saya dengan bersusah payahnya 4:30 pagi. Lepas tu saya pergi kerja, saya balik, dia masih lagi sana. Dia masa tu sudah putus kaki. Saya sudah potong kaki dia. Dan dia masih lagi tengok saya. Saya pikir dia mati ya. Oh ya. My third room, gara-gara dia lah, dia macam kena puting beliung. Pasal? Sebab saya tolak tu katil sini sana cari dia. Okay. And then akhirnya saya tell me, kau berani ke? Atau kau belum lompat juga? I tell you what, saya punya. Hold on. For you all don't know apa tu tokek. Tokek itu adalah big gecko lah yang cicak tapi bersih 10 kali ganda besar tu cicak yang kau bikin geli. Yang ya ada bunyi begitu. Ya, and then di ujung kadang-kadang terstuck yang yang ini dia ketawa. Alamak. Ui. Sial. Itu yang saya tertrigger. Ya dah. Wow. Saya bukan apa, saya tidak dapat tidur tu malam. Okay, origin story lah. I cannot sleep that night. Saya layan lah reels. And then lah 4:30 pagi. 4:30 pagi. Okay, sahur sudah tu. Sahur, yeah. So I was like, oh ada lagi makanan, ada lagi nasi. Okay lah, ready lah. So sambil tunggu dia panas, saya pergi ambil lah towel mau mandi. Aku ambil towel itu, dia di belakang towel tu. Oh shit. I was like, oh shit. Nasib dia melekat di towel. Pas aku pakai tu dia gigit pantat kau kan. Ya, nasib saya tidak begini. Kalau pas dia gigit nipple saya loh. Terus dia isap susu kau kan bodoh. Macam tu yang reel yang saya send kamu tu, yang berdarah. Please let go, dia bilang tu. Masih lagi gigit tu. So dia lari pergi belakang almari. Saya pakai begon tu lah, saya spray berhabis. Dia mabuk sudah, dia jatuh di lantai. Yang bodoh saya ni, kau tak tangkap terus. Aku nak mau tangkap. Yalah. Okay, I don't want to touch that shit. Okay lah. So what I did was, saya sudah ambil parang. Saya bilang macam mana ni yang potong dia. Padahal di celah itu wall dengan itu cabinet tu, you can see the body. Dia tidak nampak saya. You can cut it. I can cut it begitu. Sekali aku cut kan, I use the yang selasing tu bah, the parang selasing yang square tu. Slasher lah, right? Slashing. So saya terpotong kaki dia, bukan badan dia. So dia lari masuk bilik. Alamak. So I was like, oh shit, fuck this shit. It's already 5:30. I need to go to my workplace. So I lock the door.
You went. And saya kasih cucuk-cucuk di bawah dia supaya dia tidak lari. Okay, I go. So 1:30 petang saya sampai. Saya lupa sudah tuh. You forgot. Yang kau buka. Saya pergi masak. Aku tengok, shit, ada pula tokek ni kan? ada tokek masih. So saya bergelut dari pukul 2 sampai 4:30. 4:30 saya penggal kepala dia. Oh, 2 jam setengah. Yes. Oh, tapi kau jumpa lah masa tu? Jumpa di bawah katil tu. Bodoh kan kau tengok bang, berapa besar kita ni, benda kecil pun kita tak boleh pegang dia punya kepala bah. Dude, that shit is scary. Orang boleh takut dengan lipas. Oh iyalah. But I'm telling you, saya potong kau sikit. Okay, si Japrik tadi dari lipas lah masuk rumah. Dorang laki bini memang geli lipas lah. Oh shit. Saya tak pakai tangan saja. Sebab saya nak geli lipas. Saya pakai tangan saya gini tu. Teriak-teriak lu. Oh sialah ni kan. Kiri lah kan pegangan gitu sialah. Aku cakap macam mana ini tak ada lama. Oh you throw it that way man. No. So aku macam saya boleh imagine Japri ya. Yeah man. So funny lah, dia laki bini takut kan sesuatu, ketawa-ketawa lah kami sama si Anwar. So talking about that, aku bilang maksud aku kenapa kita besar begini takut begitu. Macam Johan dia boleh pegang satu tokek tau. Some of it macam Dong Jaslan boleh pegang saya begitu. Tapi aku geli lah Sid. Aku bukan mau macam apa, tapi itu memang normal aku. Aku memang geli lah. Aku tak tahulah macam buka mulut aku itu sial. Ya. Lepas tu kau tekiuk dia sikit kan dia. Ya. Gitulah. Ya, aku tak boleh macam dinosaur kecil betul sial. Shit man. Tapi kalau kamu dah mau geli-geli, kamu datang pergi Sabah, daripada Singapura datang sini ada direct flight, boleh pakai Scoot, boleh pakai Asia ataupun mana-mana yang ada. Ya. Tapi ini yang the cheapest one lah bagi aku. Kalau kamu datang sini with just $300 atau 300 back and forth sudah tu $1. Kamu sampai sini, kamu cari kereta sewa kamu $300 pun kamu sudah cater for 5 days kalau itu betul. Dan lagi easy lah travel dengan car rental sebab kamu boleh taruh barang kamu boleh ikut timing kamu and all. Tapi kalau kamu tidak mau susah, kamu package semua cover, kamu kontak si Nurul di NH Travel Sabah. Kamu dapatkan itinerary kamu, bagi tahu lah kamu mau singgah mana. Kami mau pergi bulan ni. Jangan saya kamu minta pergi bulan lah. Tapi boleh juga sebab jalan sini memang macam jalan bulan. Jangan minta pergi Marik lah. Jangan pergi Marik lah. Dapat bernapas nanti kan. Betul lah. Tapi kalau kamu mau bilang mau pergi tengok tokek, itu pun kami dah tahu lah. Tapi iyalah, itu kami boleh bantu. Tapi kalau bilang pasal rental, itu NH Travel Sabah lah. Ya. Tapi kamu boleh Google lah, kamu boleh YouTube, kamu tengok apa itu tokek Geli kan dah geli. But get a car rental from NH Travel Sabah. Get your itinerary fixed by contacting NH Travel Sabah. Diorang ni sangat bagus, diorang sangat professional. Diorang sudah more than berapa tahun sudah? More than 8 years sudah sekarang. 8 years, and they're very professional on dealing with so many stuff. And good thing about them, diorang ada one-on-one ataupun family by family. Diorang tidak kasih gabung kamu dengan other family ataupun ada group. Lepas tu kamu boleh request apa yang kamu request. Diorang sangat bagus. Kami sudah pernah guna perkhidmatan diorang pun sebelum ini. Dan banyak juga blood kita ataupun yang pendengar kita dan kawan-kawan daripada Singapura yang datang pergi Singapura ini menggunakan diorang punya car rental ataupun diorang punya services. Man. So podcast ini dibawakan kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Dapatkan jadual perjalanan yang tidak diganggu oleh tokek ke negeri di bawah bayu ini. Dengan bantuan NH Travel Sabah, mereka menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa, pakej percutian ground Sabah hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Dapatkan promo ataupun promosi diskaun dengan menggunakan kod promo kami KW Podcast. Apabila kamu call dorang, kamu terus cakap KW Podcast ataupun Kihoy kamu cakap, ataupun kalau dorang pastikan bagi tahu kami dapat ni daripada KW Podcast supaya kamu dapat diskaun-diskaun yang menarik, produk-produk yang terhebat. Dan ikutin mereka di IG, Facebook dan juga TikTok mereka di NH Travel Sabah atau WhatsApp terus di talian +6 +11164448484 +610 hari ini. Dan kemana-mana kita kembali selepas ini. Hi everyone, I'm Boss James. You are listening to Kinabalu Podcast, #1 podcast in Sabah.